नमस्कार पिलामाने आज आमे वृत्त संबंधी केतोटी गुरुत्वपूर्ण तथ्य विषय पढ़िबा। पूर्वरु आमे विभिन्न प्रकार चाप, वृत्तकला, चापखंड एवं अर्धवृत्त इत्यादि संपर्क रे आलोचना करियछे। आज आमे चापर डिग्री परिमाप विषय पढ़िबा, चापर सर्वसमता कोन ताहा जानिबा, उपपाद्य 10 रो प्रमाण करिबा एवं केतेक अनुसिद्धांत विषय रे शिखिबा। पिलामाने प्रथमे आमे चापर डिग्री परिमाप विषय रे किछि पढ़िबा। एठारे एक चित्र रही अछि। एही वृत्त रे AC हेउछि व्यास, O हेउछि एहार केंद्र एवं OB एक ज्या अटे। गोटिए चाप APB, एठारे पिलामाने APB चाप आमे देखि परिबा। APB चापर डिग्री परिमाप 0 डिग्री एवं 360 डिग्री मध्यवर्ती एक वास्तव संख्या अटे। एहार कहिबार मान हेउछि जे APB चापर मूल्य 0 डिग्री रु 360 डिग्री मध्य रे किछि एक वास्तव संख्या होई परिबो। एठारे आमे APB क्षुद्र चापर परिमाण को कोण AOB द्वारा सूचाई थाउ। आमे एठारे देखि परिबा जे APC एक अर्धवृत्त अटे एवं APC अर्धवृत्तर डिग्री परिमाप को आमे 180 डिग्री बोली सूचाई थाउ। सही परि भाबरे ACB एक बृहत चाप अटे एवं एहा सह सन्निहित क्षुद्र चापटी हेउछि APB। जेहेतु आमे जानिछे APB चापर डिग्री परिमाप हेउछि कोण AOB, ठीक सही परि भाबरे ACB बृहत चापर डिग्री परिमाप को आमे लिखि परिबा 360 डिग्री माइनस कोण AOB। पिला माने आमे जानि रखिबा उचित जे एक चाप एवं एहार विपरीत चापर डिग्री परिमापर समष्टि सर्वदा 360 डिग्री हबो। एही चित्र रे आमे देखि परिबा जे आमे जदि APB चाप को ग्रहण करूछे तेबे APB चापर डिग्री परिमाप जोग ACB चापर डिग्री परिमाप मिसिकी 360 डिग्री मिलिबो। ठीक सही परि भाबरे दुईटी अर्धवृत्तर डिग्री परिमाप मिसी हमकु 360 डिग्री मिलिबो। तेणु सर्वदा एक चाप एवं एहार विपरीत चापर डिग्री परिमापर समष्टि 360 डिग्री अटे। वर्तमान पिला माने आमे चापर सर्वसमता विषय रे आलोचना करिबा। एही चित्र रे चारि गोटी ज्या रही अछि ओ एहार केंद्र बिंदु अटे। गोटिए वृत्त रे दुईटी चापर डिग्री परिमाप समान हेले चाप दुईटी सर्वसम हुअंती बोली आमे कहिथाउ। एही चित्र रे कोण AOB रो परिमाण जदि कोण COD रो परिमाण सह समान हुए तेबे आमे कहि परिबा जे APB चापटी CQD चाप सह सर्वसम अटे। पिला माने आमे चापर डिग्री परिमाप किपरि बाहर करिबा ताहा सिखिले। जदि आम पाखरे APB चाप रही अछि तेबे AB एवं केंद्र बिंदु O को नै गठित हेउथिबा कोणर परिमाण को आमे चापर डिग्री परिमाप बोली कहिथाउ। तेणु APB चाप पई AOB कोणटी एहार डिग्री परिमाप हबो एवं CQD चाप पई COD कोणटी एहार डिग्री परिमाप हेबो। जदि एही उभय कोणर मूल्य समान हुए तेबे आमे कहि परिबा जे APB चापटी CQD चाप सह सर्वसम अटे। ठीक सही परि भाबरे जेहेतु प्रत्येक अर्धवृत्तर डिग्री परिमाप 180 डिग्री होइथाय तेणु प्रत्येक वृत्त रे दुईटी अर्धवृत्त सर्वदा सर्वसम अटंती। वर्तमान आमे उपपाद्य 10 विषय रे किछि आलोचना करिबा। उपपाद्य 10 अनुଯାयी गोटिए वृत्त रे दुईटी सर्वसम चाप सह संपृक्त ज्या दुईटी मध्य सर्वसम अटे। पिला माने आमे सर्वसम चाप किपरि निर्णय करिबा ता विषय रे पूर्वरु सिखिले। वर्तमान सही पद्धति को व्यवहार करी आमे प्रमाण करिबा जे दुईटी सर्वसम चाप सह संपृक्त थिबा ज्या दुईटी मध्य सर्वसम हेबे। एठारे आमे चित्र रे देखि परिबा जे आम पाखरे दुईटी ज्या रही अछि। AB एक ज्या अटे एवं CD एक ज्या अटे। O एहार केंद्र बिंदु अटे। ABC वृत्त रे AXB एवं CYD उभय सर्वसम क्षुद्र चाप अटंती। आमको दत्त अछि जे ABC वृत्त रे O केंद्र अटे एवं AXB और CYD दुईटी सर्वसम क्षुद्र चाप अटंती। AB एवं CD एठारे चाप सह संपृक्त दुईटी ज्या। जदि AXB और CYD दुईटी सर्वसम बृहत चाप अटंती तेबे सेमानंकर विपरीत चाप द्वय सर्वसम क्षुद्र चाप हेबे।
ତେଣୁକରି କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆମକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ AB ଜ୍ୟାଟି CD ଜ୍ୟା ସହ ସର୍ବସମ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ OA ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ OB ଅଙ୍କନ କର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ OC ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ OD ଅଙ୍କନ କର। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ OAB ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ OCD ମଧ୍ୟରେ OB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ OD ଅଟେ, କାରଣ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ OA ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ OC ଅଟେ, କାରଣ OA ଏବଂ OC ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ବୃତ୍ତର ହିଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ କୋଣ AOB ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କୋଣ COD ଅଟେ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାପ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚାପ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। ତେଣୁକରି AOB ଏବଂ COD କୋଣ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ବା କୋ ବା ସର୍ବସମତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ ସର୍ବସମତା। ଏହି ସର୍ବସମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ OAB ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ OCD ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଉଭୟ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ AB ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ CD। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଯଦି ଚାପ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ଜ୍ୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରମାଣରୁ ଆମେ କେତେକ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିଛେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଚାପ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେବ, ତେଣୁ ସେହି ଉଭୟ ଚାପ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଚାପର ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ହେବ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାହା ଶିଖିଲେ। ଚାପର ସର୍ବସମତା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିଲେ। ଚାପର ସର୍ବସମତାର ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ 10ର ପ୍ରମାଣ କଲେ। ଉପପାଦ୍ୟ 10ର ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ଶିଖିପାରିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।